ओम शांति। मुरली का डेट 12/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु एबे ज्ञानर दृष्टि मिली सेथिपाई तुमर एणे तेणे घोरी बुलिबा बंद हो जाइछि। तुमे शांतिधाम सुखधाम को मने पकाउछ। बाबा कहले तुम मानकु एबे ज्ञानर दृष्टि मिली सेथिपाई तुमर एणे तेणे घोरी बुलिबा बंद हो जाइछि। तुमे शांतिधाम सुखधाम को मने पकाउछ। बाबांकर प्रश्न, देवता मानक भितरे केउं शक्ति थिला एवं सेही शक्ति केउं विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला? देवता मानक भितरे केउं शक्ति थिला एवं सेही शक्ति केउं विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला? उत्तराबा कहले देवता मानक भितरे सारा विश्व उपरे राजत्व करिबार क्षमता थिला एवं सेही क्षमता सेमानकु विशेष भावरे एक मतर विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला। सेठारे एक मत थिबा कारणरू मंत्री मानकु रखिबार दरकार पड़ु नथिला। देवता माने संगम जुगरे बाबांक ठारू एपरि श्रीमत नेई थांती जहाद्वारा 21 जन्म पर्यंत राजत्व करिथांती। सेठारे जणे राजांकर गोटिए ही दैवी परिवार रही थाए, द्वितीय मत न थाए। गीत अछि, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिलामानकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। पूर्वरु एही नेत्र नथिला। केउं नेत्र? ना ज्ञानर नेत्र नथिला, अज्ञानर नेत्र तो थिला। पिलामाने जानिछंती ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा अटंती, आउ काहा भितरे एही आत्मिक ज्ञान नाही। जेउ ज्ञान द्वारा सद्गति हुए अर्थात शांतिधाम सुखधाम को जीवाकु हुए। एबे तुम मानकु दृष्टि मिलिछि किपरि सुखधाम बदली जाई पुणी मायार राज्य अथवा दुखधाम होइथाए। भक्ति मार्गरे डाकी थांती नयनहीन को रास्ता देखाओ प्रभु। किंतु भक्ति मार्गर यज्ञ दान पुण्य आदि रे शांतिधाम सुखधाम जीवाकु कौनसी रास्ता मिली न थाए। प्रत्येकंकु एठारे निज निजर अभिनय करिबाकु पड़ी थाए। बाबा कहउचंती मोते मध्य पाठ मिलिछि। भक्ति मार्गरे भगवान को डाकी थांती, कही थांती मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाओ। सेथिपाई केते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करी थांती, केते एणे तेणे जाई थांती। शांतिधाम सुखधाम रे एणे तेणे घूरी बुलिवार कथा ही नाही। तुमे माने एबे जानुछ सेमाने तो केवल शास्त्रर पाठ एवं लौकिकी पाठ ही जानिछंती। एही आत्मिक पिता शिव बाबांकु तो बिल्कुल जानी नाहांती। आत्मिक पिता ज्ञान सेतेबेले आसी देई थांती जेतेबेले कि समस्तंकर सद्गति हेबार थाए, पुरुणा दुनिया बदलिबार थाए। मनुष्यरु देवता होई थांती, पुणी समग्र सृष्टि उपरे देवी देवता मानकर राजत्व रही थाए, जाहाकु स्वर्ग कुहा जाए। एकथा मध्य केवल भारतवासी ही जानी थांती जे आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत रे ही थिला। से समय रे अन्य कौनसी धर्म न थिला। तुम मानक पाई वर्तमान संगम युग, बाकी समस्ते कली जुगरे अछंती। तुमे माने एबे पुरुषोत्तम संगम जुगरे बसिछ। जेउ माने बाबा को मने पकाउछंती, बाबांक श्रीमत रे चालुछंती, सेमाने संगम जुगरे अछंती। बाकी समस्ते कली जुगरे अछंती। वर्तमान कौनसी सार्वभौमत्व राजधानी तो नाही। एठारे अनेक मत चालुछि। सत्य जुगरे तो केवल एक राजांकर ही मत चली थाए। सेठारे केही मंत्री न थांती, एते शक्ति रही थाए। पुणी जेतेबेले पतित होई जांती सेतेबेले मंत्री आदि रखी थांती, काहेकि ना सही शक्ति आउ रही न थाए। एबे तो प्रजामानंकर राज्य चलीछि। सत्य जुगरे एक मत थिबा कारणरू शक्ति रही थाए। वर्तमान तुमे माने बाबांक ठारू सही शक्ति नेउछ, तेणु 21 जन्म पर्यंत स्वाधीन भावे राज्य करूछ। ताहा निजर ही दैवी परिवार अटे।
एबे एहा तुमर ईश्वरीय परिवार। बाबा कहउछंती जे निजकु आत्मा मने करी बाबांका स्मृति रे रहुछ, तेणु तुमे ईश्वरीय परिवार अट। यदि देह अभिमान रे आसी भूली जाउछ तेबे आसुरी परिवार अट। एक सेकेंड रे ईश्वरीय संप्रदाय रे अछ एवं पुणी एक सेकेंड रे आसुरी संप्रदाय होई जाउछ। निजकु आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाइबा केते सहज, किंतु पिलामानंकु मुश्किल लागुछि। बाबा कहउछंती यदि निजकु आत्मा मने करी बाबांकु स्मरण करिब तेबे विकर्म विनाश हेबो। बाबा कहउछंती देह द्वारा कर्म तो करिबाकु ही हेबो। देह को छाड़ी तो तुमे कर्म करि पारिबो नाही। तेबे चेष्टा करिबाकु हेबो जे कर्म धंदा करी मध्य आमे किपरि बाबांकु मने पकाइबा। परंतु एठारे तो किछि काम नथिले मध्य बाबांकु मने पकाई पारु नाहांती, भूली जाउछंती। एथिरे ही मेहनत रहिछि। भक्ति रे एपरि कण कुहा जाए कि सारा दिन भक्ति कर, सेथिरे सकाळ संध्या किंबा रात्रिर समय रही थाए। पुणी मंत्र आदि जहा मिली थाए ताहा बुद्धि रे रही थाए। एकाधिक शास्त्र अछि जहा कि भक्ति मार्ग रे पढ़ी थांती। तुमको तो कौनसी पुस्तक आदि पढ़िबार नाही ना शास्त्र रचना करिबार अछि। एहा मुरली मध्य सतेज अर्थात खुशी रे रहिबा पई छपा जाउछि, बाकी कौनसी पुस्तक आदि रहिब नाही। ए सबु नष्ट होई जीव। ज्ञान तो केवल एकमात्र बाबांक पाखरे अछि। एबे देखंतु ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा जाइछि। जेपरि सेठारे ज्ञान एवं जोग शिखा जाउछि, बिना अर्थरे एभଳି नाम रखी देउछंती। किछि भी जଣା नाही जे ज्ञान कण विज्ञान कण। वर्तमान तुमे माने ज्ञान एवं विज्ञान को जानुछ। जोग द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति होई थाए, जहा को विज्ञान कहा जाउछि। एवं एहा हेला ज्ञान जेउथिरे विश्व इतिहास भूगोल विषय रे बुझा जाउछि। विश्वर इतिहास भूगोल किपरि पुनरावृत्ति होई थाए ताहा मध्य जानिबाकु हेबो। से पाठपढ़ा हदर अटे। एठारे तो तुममानक बुद्धि रे बेहदर इतिहास भूगोल अछि। आमे किपरि राज्य नेउछु, केते समय एवं केबे राज्य करिथिले, किपरि राजधानी मिलिथिला, एही कथा आउ काहार बुद्धि रे आसी न थाए। बाबा ही ज्ञानर भंडार अटंती। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि बाबा ही बुझाउछंती। बाबा कहले पूर्व प्रस्तुत ड्रामा को न जानिबा कारणरू मनुष्य कही देइथांती अमुक निर्वाण प्राप्त कला किंबा ज्योतिरे मिसिगला। तुमे माने जानिछ जे समस्त मनुष्य मात्र एही सृष्टि चक्र रे आसीथांती। एथिरु केही जणे मध्य बाद जाई पारिबे नाही। बाबा बुझाउछंती जे मनुष्यर आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेई थाए। यह केते बड़ ड्रामा। समस्तंक भितरे आत्मा अछि एवं सेही आत्मा भितरे अविनाशी पाठ भरी होई रहिछि। एहाकु कुहा जाउछि पूर्व प्रस्तुत ड्रामा। यदि ड्रामा कहुछ तेबे निश्चिंत तार समयर अवधि मध्य थिबा दरकार। बाबा बुझाउछंती जे एही ड्रामा 5000 वर्षर अटे। भक्ति मार्गर शास्त्र रे लिखि दिया जाइछि जे एही ड्रामा लक्ष लक्ष वर्षर अटे। एही समय ही बाबा आसी सहज राजयोग शिखाइथिले। एही समय ही गायन रहिछि जे कौरव माने घोर अंधकार रे थिले एवं पांडव माने आलोक रे थिले। सेमाने भाबुछंती जे कलिजुग तो आहुरी 40,000 वर्ष चलिब। एकथा जानी पारु नाहंती जे एबे भगवान आसीछंती एही पुरुणा दुनियार मृत्यु सम्मुखरे उपस्थित। दुनियारे समस्ते अज्ञान निदरे सोई पड़िछंती। जेतेबेले लढ़ेई देखि थांती तो कही थांती एहा तो सही महाभारत लढ़ेईर चिन्ह। एही भली रिहर्सल तो होई चलिब, पुणी चालू चालू बंद होई जीव। तुमे माने जानुछ जे वर्तमान कण आमर संपूर्ण स्थापना होई गलानी। गीतारे कण लेखा जाइछि जे बाबा सहज राजयोग शिखाई
ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ତ ପ୍ରଳୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ସବୁ ମରିଗଲେ, ବାକି 5 ପାଣ୍ଡବ ରହିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ କଥା। ହଦ୍ର ରଚନା ହଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକୀ ପିତା କହିଥାନ୍ତି। ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବାକି ପ୍ରଳୟ ବା ବିନାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁସ୍କିଲରେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥାଏ। ନାମ, ରୂପ, ଚେହେରା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଚେହେରା ରହିଛି। ନିଜର ଅଭିନୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିବା? ଏହା ହିଁ ମେହନତର କଥା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଯୋଗକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏଭଳି ଆସିବ ଯାହାକି ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମେହନତ କର। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ କିପରି ହେଲା। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେତି ନେତି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ପକ୍କା କରିନିଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ଅଛି। ଯେପରି 8 ଘଣ୍ଟା ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଥାଏ ନା? ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ଏଭଳି ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ଯାହାକି କାହାର ବି ସ୍ମୃତି ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେହିମାନେ ହିଁ ବୀଜମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଢେର ପ୍ରଜା ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ବୀଜମାଳାର ଦାନା ପୂଜନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। 16,108 ମାଳା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 8 ମାଳା ଅଛି, 108 ମାଳା ବି ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁଣି 16,108 ମାଳା ମଧ୍ୟ ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ। ଏହି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମାଳା ଗଡ଼େଇଛି। ଏମିତି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରମାଳା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରମାଳା ପୁଣି ରୁଣ୍ଡମାଳାରେ ଆସିଥାଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରୁଦ୍ରମାଳା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରୁଣ୍ଡମାଳାରେ ଶିବ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ତାହା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ
ଆମେ ଯାଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଆସି ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା, ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ଏତେ ପୁରୁଣା ସମ୍ବତ ଆଦି କ'ଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଥାଆନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? କେତେ କିଣୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ କେତେ ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି କେହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ କିପରି? ଏସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତିନି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଭବିଷ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ, ତାହା ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସାରାଦିନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଚାର୍ଟ ରଖ। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି। ଯଦି ଦେହର ଅଭିମାନ ଥିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କିପରି ରହିପାରିବ? ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ପକେଟରେ ରଖିଥାଅ। ପରନ୍ତୁ ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟାଚ୍ ତ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବହି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରଖ। ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଜୁଟିଗଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଭଲ ଲୋକ କେବେ ମାଗଣାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ଏହାର ଦାମ କେତେ ଅଛି, କୁହ ଏହା ଗରିବଙ୍କୁ ତ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ବାକି ଯିଏ ଯେତେ ଦେବେ। ତୁମ ଭିତରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପରମ୍ପରା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ଲୋକ ଆପେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଏହା ତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। କେହି ପଢ଼ି ସାରି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠେଇଦେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ତୁମେ କରୁଛ ନା। କୁହ ଆମେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଭାରତର ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादांकर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार पॉइंट नंबर 1। एही बेहदर सरकार को साहाय्य करिबा पाई अति कम्रे 8 घंटा जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार पुरुषार्थ करिबाकु हेब। जोग करिबा समय रे माया जो विघ्न पकाउछि, सेथिरे विचलित हेबार नाही। नंबर 2, एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे ईश्वरीय संप्रदाय सदस्य होई ईश्वरंक मतरे चलिबाकु हेब। कर्म करिबा समय रे मध्य एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबार अभ्यास करिबाकु हेब। बाबांकर वरदान, अंतर्मुखता रूपी गुंफारे रहुथिबा देहठारु अलगा देही हुओ। अंतर्मुखता रूपी गुंफारे रहुथिबा देहठारु अलगा देही हुओ।
विस्तार बा कहिले भक्ति मार्गरे पांडवमानंकर जो गुंफा देखाइछन्ति ताहा तुममानंकर वर्तमानर अंतर्मुखी स्थिति रूपी गुंफार स्मारकी अटे। तुमे माने जेते जेते देह ठारू अलगा होई देही स्वरूप रे स्थित हेबार गुंफारे रहुछ सेही अनुसारे दुनियार वातावरण ठारू मध्य ऊर्ध्वरे रहुछ। वातावरणर प्रभावरे आसुनाह। जेपरी गुंफा भितरे रहिबा द्वारा बाहरर वातावरण ठारू सुरक्षित रही थांती सेहीपरि एही अंतर्मुखता रूपी गुंफा मध्य समस्तंक ठारू न्यारा करी बाबांकर प्यारा अर्थात प्रिय करी देई थाए एवं जे बाबांकर प्रिय अटे से आपे आपे समस्तंक ठारू न्यारा होई जाए। आज बाबांकर स्लोगान अछि साधन रूपी विस्तारर बीज साधना अटे। तेणु विस्तार भितरे साधना को लुचाई दियो नाही। बाबा कहले साधन रूपी विस्तारर बीज साधना अटे। तेणु विस्तार भितरे साधना को लुचाई दियो नाही। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। अंतर्मुखी स्थितिर लक्षण हेला सर्वदा सागरर गर्भरे मग्न रहिथिबा गंभीर मूरत। सेमानंकर चेहरा द्वारा सर्वदा आत्मिक स्थितिर चिन्ह देखा जाउथिबो। गोटिए पटे मनन चिंतन करिवार चेहरा अन्य पटे रमणीक अर्थात हर्षित मुख चेहरा। दुईटी जाक लक्षण चेहरा द्वारा प्रत्यक्ष होइथिबो। अंतर्मुखी आत्मांकर चेहरा सर्वदा हर्षित मुख देखा जाउथिबा कारणरू माया सहित समस्तंकर युद्ध करिबा समाप्त होई जाइथाए। अच्छा, ओम शांति।